निश्चितौरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो को टॉपिक जो है लोहे मुश्तरी के 50 अहम फ़वाइद के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि सैरा मुश्तरी की ये ख़ास सातों में तैयार की जाती है, शरफ़ में, औज में भी तैयार की जाती है। इसके अलावा हर जुमेरात ये लो तैयार होती है, चाँद की पहली जुमेरात को ये लो तैयार की जाती है। इसके अलावा रमज़ान की नेक सातों के अंदर और ताक रातों में तैयार होती है, रबी अव्वल के सातों में तैयार होती है, या किसी भी सितारे का जो कंजंक्शन आ जाता है किसी दूसरे सितारे के साथ, तो मुश्तरी के साथ, तो उस वक़्त भी ये लोहे मुबारका तैयार की जाती है। इस लोहे मुबारका के बहुत सारे फ़वाइद हैं। लोहे मुश्तरी जो है इसमें इसके 50 अहम फ़वाइद में सबसे पहला तो फ़ायदा जो है वो कुशादगी रिस्क है कि ऐसे तमाम अफराद जिनको रिस्क की तंगी का सामना है, माली तौर पर मुश्किलात का सामना है और तमाम तो मुश्किलात परेशानियों का सामना है, उन लोगों के लिए ये जो है खसूसी तौर पर ये लोहे मुबारका जो है बहुत फ़ायदेमंद है। कुशादगी रिस्क के लिए, वसअत रिस्क के लिए, और इसके अलावा माल दौलत के हसूल के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद लोहा है। कारोबार में अगर तरक्की चाहते हैं, आप कारोबार में इजाफ़ा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कारोबार में सेल में इजाफ़ा हो, कारोबार बढ़े, कारोबार तरक्की करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, या किसी किस्म की कोई बंदिश लगी हुई है आपके कारोबार के ऊपर जिसकी वजह से कारोबार नहीं चल पा रहा, कारोबार में रुकावट आ रही है, नुकसानात आ रहे हैं, रोज़गार जो है वो दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है और नुकसानात की वजह से रोज़गार जो है बिल्कुल बंदिश का शिकार है, तो ऐसे सूरत हाल में भी लोहे मुश्तरी बहुत फ़ायदेमंद है और रोज़गार की बंदिश ख़त्म करने के लिए एक मौसर रूहानी अमल है। इसके अलावा जॉब में तरक्की के लिए ये लोहे मुश्तरी जो है बहुत ही मौसर और बहुत ही ताकतवर अमल है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग कोशां हैं, सरकारी जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए लोहे मुश्तरी खसूसी तौर पर बनवा के पास रखें। दुकान की सेल में इजाफ़ा करने के लिए, कारोबार की सेल में इजाफ़ा, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे कारोबार में सेल में इजाफ़ा नहीं होता, सेल रुकी हुई है, सेल दिन ब दिन गिरती जा रही है। ऐसे अफराद जो है अपने दुकान के अंदर गले में अपने कारोबार की जगह पर जो है ये जो है लोहे मुबारका रखें, तो इंशाल्लाह सेल में इजाफ़ा होगा, आमदन में इजाफ़ा होगा, कर्ज़ की अदायगी में जो है वो आसानी होगी। आप पे कर्ज़ है, कर्ज़ ख्वाह जो है उसको आपके कर्ज़ हासिल करने के लिए जो है बार बार दबाव डाल रहा है, ज़हनी तौर पर उलझन का सामना है आपको, तो कोई ना कोई ऐप से ज़रिया पैदा होगा। और अगर आप ने किसी को कर्ज़ा दिया हुआ और आप उससे कर्ज़ा वसूल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आपको आसानी होगी। अगर आपने प्राइस बॉन्ड लेकर रखे हैं कभी और कभी नाम नहीं निकला, छोटा बड़ा कोई नाम नहीं निकला, तो प्राइस बॉन्ड के ज़रिए हसूल नाम के लिए ये लोहे मुश्तरी जो है बनवा के पास रखें, बॉन्ड्स के हमरा रखें, या अपने पास अपने अलमारी में, दराज में, ब्रीफ केस में, हैंड बैग में, कहीं भी रख दें। अल्लाह के फजल करम से हसूल नाम में कामयाबी होगी और अच्छे रिश्ते के हसूल के लिए भी ये लोहे मुबारका मुश्तरी की जो है बहुत फ़ायदेमंद और बहुत ही ताकतवर असरात की हमल है। इसके अलावा अगर पसंद की शादी करना चाहते हैं आप कि पसंद की शादी हमारी हो जाए, या ज़ाती घर के ख्वाहिशमंद है, ज़ाती घर चाहते हैं, प्लॉट ले लिया लेकिन घर बनाने में मुश्किलात का सामना है, या बाज़ प्लॉट ख़रीदने के भी पैसे नहीं पैदा होते और उसकी वजह से दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसी सूरत हाल में अगर आप ज़ाती घर बनाने का ख्वाहिश रखते हैं तो उसके लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं, तो रूहानी हल के तौर पर ये लोहे मुश्तरी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप ज़ाती सवारी जैसे मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में सुख चाहते हैं, अच्छे लोगों से रब्ता अगर आपका हो जाता है तो ये भी एक तरह का आपका एहसासा है। अच्छे लोग, कामयाब लोग जो होते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशगवार तब्दीलियाँ लेकर आते हैं और आपकी ज़िंदगी में जो नाकामियाँ हैं उनमें काफ़ी जो है वो ख़त्म होती हैं और आपकी ज़िंदगी में भी कामयाब लोगों से मिलने से आपकी ज़िंदगी में भी कामयाबी पैदा होती है, खुशबख्ती हासिल होती है। और इस लोहे मुबारका की बरकत से ज़मीन जायदाद अगर आप कोई फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, कोई दुकान सेल करना चाह रहे हैं, कोई मकान सेल करना चाह रहे हैं, कोई ज़री रकबा सेल करना चाह रहे हैं, तो ये अपने कागज़ात के हमरा जो है, या जो जायदाद के कागज़ात के हमरा ये लोहे मुबारका रखें, तो इंशाल्लाह जल्द उसकी फ़रोख्तगी हो जाएगी। सेहत और शफा के लिए भी ये अमल जो बहुत फ़ायदेमंद है, वो अफराद जो किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद लोहा है। इसके अलावा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के ख़ात्मे के लिए, ज़हनी अमराज़, मायूसी, नाउमीदी, घबराहट, डिप्रेशन के असरात के ख़ात्मे के लिए लोहे मुश्तरी जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बैरून मुल्क से आमदन जो लोग चाहते हैं, उनको आमदन आए, रेमिटेंस आए, वो लोग जो चाहते हैं, जो जैसे बहुत सारी जो
مختلف چینل کے جو چینل چلا رہے ہیں افراد، تو ان کو روزگار جو ہے ان کا بیرون ملک سے اٹیچ ہے، تو ان کے روزگار میں اگر ترقی ہوگی تو آمدن بھی بڑھے گی۔ تو ایسے افراد کے لیے بیرون ملک جو لوہے مشتری بنوا کے پاس رکھیں تو آپ کے روزگار میں اضافہ ہوگا اور بیرون ملک سے آمدن بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ کسی اہم عہدے کے آپ متلاشی ہیں، کسی اہم پوزیشن پہ آپ متعین ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لوہے مشتری جو ہے بہت فائدہ مند عمل ہے۔ ملازمت میں بحالی کے لیے، لوگوں میں مقبولیت کے لیے، عزت، دولت، شہرت اور مقام کے لیے یہ لوہے مبارکہ جو ہے بہت ہی سوٹیبل ہے۔ نصیب کشائی کے لیے، کیونکہ جس وقت آپ کا نصیب جم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، نصیب پہ بندش لگ جاتی ہے، تو پھر کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہے نظر بد، سحر، جادو کے خاتمے کے لیے، تسخیر خاص اور عام کے لیے، رشتے، شادی، منگنی، نکاح میں آسانی کے لیے اور میاں بیوی میں محبت کے لیے اور بری عادات کے خاتمے کے لیے یہ لوہے شرف مشتری بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی دماغی سکون کے لیے، امیگریشن ویزا میں آسانی کے لیے اور اچانک رقم کے حصول کے لیے اور فصل باغات سے اچھی آمدن کے لیے، اچھی فصل کے لیے، الیکشن وغیرہ اگر کوئی آپ لڑ رہے ہیں تو اس میں کامیابی کے لیے اور دشمن سے پر فتح کے لیے، مقدمات میں فتح کے لیے بہت ہی مفید اور طاقتور عمل ہے لوہے مشتری کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ انٹرویو دے رہے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، زمین جائیداد سے نفع یا ان کا کرایہ حصول چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس زمین ہوتی ہے لیکن اس سے نفع نہیں مل رہا ہوتا، تو یہ لوہے مبارکہ اپنے پاس کاغذات کے ہمراہ رکھیں جائیداد کے، تو انشاءاللہ آپ کو جائیداد سے اچھا نفع ملے گا۔ اسٹاک اسٹریم میں اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے جو بھی معاشی مسائل ہیں اس کے حل کے لیے یا حصول علم میں کامیابی کے لیے یا حصول اولاد میں کامیابی کے لیے یا نحوست، گردش، بندش کے خاتمے کے لیے یہ لوہے مشتری بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ ساڑھستی اور منگل یوگ کا حال ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ذہانت اور یادداشت اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ لوہے مبارکہ جو ہے بہت فائدہ مند ہے۔ جو ہے لوہے مشتری تسخیر افسران و حاکمان اگر آپ اپنے دفتر میں اپنے آفیسرز کو اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو پر وقت آپ کو جو ہے وہ ترقی حاصل ہو، تو اس کے لیے آپ کے لیے بہت فائدہ مند لو ہے یہ۔ لوگ اپنے قریبی لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، بدولات کو فرما بردار بنانے کے لیے، مشکلات پریشانیوں کا حل کے لیے، بیرون ملک سفر میں کامیابی اور کامرانی کے لیے جو ہے یہ لوہے مبارکہ جو ہے لوہے مشتری کی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اس لوہے مبارکہ کی جو خاص برکات جو ہیں، اس سے آپ جو ہے وہ زندگی میں کے بہت سارے جو امور ہیں اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے امور ہیں جن کا ذکر ابھی نہیں کیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان امور میں بھی آپ کو کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آپ لوہے مبارکہ کے ایسے جو ہے فوائد ہیں جن کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں لوہے مشتری کے اثرات زندگی کے ہر شعبے پہ جو ہے مرتب ہوتے ہیں، ہر زندگی کے شعبے میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا ذاتی استخارہ سائچہ بنوانا چاہتے ہیں، ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو واٹس ایپ نمبرز پہ ہمیں نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ یا اندازہ نمبر بھیج دیجئے، ہم آپ کو ایک سوال کا جواب فری بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں یا لوہے مشتری، لوہے طارت، لوہے شمس، لوہے زہرہ، لوہے زحل یا ساڑھستی کی لوت بنوانا چاہتے ہیں یا لوہے 7 سے ارگان بنوانا چاہتے ہیں، لوہے 12 بروج بنانا چاہتے ہیں، لوہے سفر وسیلہ ظفر بنوانا چاہتے ہیں یا لوہے بندھن شادی تیار کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبر پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔